Silakan saudara duduk. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, we start the sermon, mari kita kasih senyum satu sama yang lain. Haleluya. Next verse. Kita bersyukur kalau hari ini kita maju 1 jam. We please we can forward 1 more hours today, Sehingga kita bisa bangun lebih pagi lagi. so we can get up earlier this morning. Amin. Amen. Oke. So, apakah siap mendengar firman Tuhan? So, Haleluya. Katakan bersama dengan saya, haleluya. let's say together, hallelujah. Oke, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Tuhan kita. So last week we learned about our God. Dikatakan bahwa Tuhan itu masih bekerja sampai hari ini. So I was saying this, God is still work today. Ingat? Dan juga sore harinya kita belajar bahwa Tuhan itu setia kepada kita. So this morning we learned that our God is faithful as well. Katakan bersama dengan saya, Tuhan itu setia. Let's say together that God is faithful. Katakan kepada sebelah saudara, Tuhan itu setia. Say next to you that God is faithful. Coba dijawab, seringkali kita yang tidak setia. So just Amen. answer this one if we are not faithful. Tapi Tuhan itu setia. But God is faithful. Saya ingin melanjutkan hari ini tentang Tuhan kita. So I want to continue today about our God. Satu kali kita melihat di dalam ayat firman Tuhan So once we saw in the word bahwa Tuhan itu adalah gembala. that our God is our shepherd. Amin. Amen. Kalau Tuhan itu gembala berarti kita apa? So if the God is shepherd and we Kita ini dombanya. are the sheep. Saudara, di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11 In John chapter 10 verses 11, dikatakan, akulah gembala yang baik. so he said, I am a good shepherd. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. So I give my life to my sheep. Jadi Tuhan itu adalah gembala So God is the shepherd dan kita adalah and domba-domba. we are the sheep. Saudara, ada sesuatu yang menarik tentang domba. There is something interesting about sheep. Domba itu adalah sebenarnya binatang yang sangat cerdas. So actually sheep is a very intellectual animal Karena cara makannya benar, saudara. because the way they chew the food. Kalau dia makan makanan tidak langsung ditelan kemudian dibuang. So when they chew the food, it's not just chewing it and then throw it away. Domba ini punya usus 3 lapis, saudara. So they've got 3 intestines. Jadi makanan pertama dimasukkan ke usus pertama. So when they chew the first one, get into the first intestine. Kemudian dalam waktu tertentu makanan itu dikeluarkan lagi. In a certain time, they spit it out of Kemudian dikunyah lagi. and then chew it again, Kemudian dimasukkan usus yang kedua. and then get into the second intestine, Kemudian dikeluarkan lagi. and then spit it out again, Kemudian dikunyah lagi. chew it. Sampai makanan itu lembut sekali. So until the food is very Dan soft masuk ke usus yang ketiga. and get into the third Itu intestine. sebabnya makanan yang dimakan itu sehari-harinya masuk dalam hidupnya. So all the ingredients of the food just to get into their life. Tetapi domba ini walaupun pandai, But even though the sheep, we can say, that's got the binatang ini intestine. terkenal adalah binatang yang paling lemah. So actually this animal is very weak as well. Karena binatang ini tidak punya senjata Because this animal hasn't got the weapon untuk melawan musuhnya. to defend itself. Semua binatang itu punya senjata, saudara. So all the animal got the defense Tetapi mechanism. cuma satu domba tidak punya senjata. Only one animal, the sheep, hasn't got the defense mechanism. Ya, jadi ikan aja punya senjata. Saudara. So even the fish Yeah. have got the defense Jangan main-main mechanism. dengan ikan lele. So like a lily fish. Dulu ada orang Australia yang mati gara-gara ikan pari. So there is one Yeah, Australian betul ya. that's died because of the stingray. Tetapi domba tidak punya senjata. But sheep hasn't got the Jadi defense mechanism. betapa lemahnya domba itu. You could imagine how weak is the sheep. Dan Alkitab berkata bahwa anak Tuhan itu adalah domba. So in the Bible said the children of God are sheep. Jadi sebetulnya betapa lemahnya kita. So actually how weak we are. Halo. Kalau masih ada anak-anak Tuhan yang merasa dirinya
dirinya kuat. So there's among you, children of God, feel that we are strong. Saya khawatir kita ini bukan domba. I'm afraid that we are not sheep. Masih marah-marah. So we got angry. Menghadapi persoalan masih mau menang sendiri. So when we face the problem, we just Masih merasa punya kekuatan. we still got our own strength. Ya. Masih punya backup backing. So we still got the backup. Ada anak-anak Tuhan yang merasa dirinya kuat. So a lot of children of God. Karena backupnya mungkin orang kaya. Maybe the backup is rich people. Saya khawatir kalau ada orang-orang Kristen yang berkata anak Tuhan. So I'm afraid there's a lot of Christians that say the children of God. Yang tidak merasa bahwa dirinya itu sebetulnya lemah. Don't feel that themselves are actually weak. Saya khawatir mungkin ini bukan termasuk domba. So I'm afraid that it's not so we can say that we are sheep. Mungkin termasuk kambing. Maybe goat. Goat, ya. Naknya kambing bandot. Kambing bandot itu kambing yang suka nyeruduk, saudara. Ya, kambing yang suka, gangguin kambing-kambing yang lain. Jadi kalau kita ini sebagai anak Tuhan masih merasa kita ini punya hak, punya kemampuan, masih punya kekuatan secara manusia. So we're children of God, but we feel that we have still a strength, still got the ego is very high. Saya khawatir kita salah. So I'm afraid we are in the wrong position. Kira-kira saudara termasuk domba atau kambing? So do you think you are in the category sheep or goat? Termasuk apa ya? Ini termasuk apa ya? Kalau masih suka mukulin istri mungkin nggak ada di sini sih kan? Ya, kalau masih suka memenang sendiri itu takutnya kita tidak termasuk domba, bukan? Halo. Tetapi Alkitab berkata, akulah gembala yang baik. But the Bible says, I'm the good shepherd. Dan kamu itu domba. And you are the sheep. Saudara, ada hal yang lain yang kita belajar tentang domba. There is a different things that we're going to learn about sheep. Saya belajar domba itu kalau berjalan sendiri, when I walk by itself, paling jauh dia bisa berjalan 100 meter. The farthest that it can go is only about 100 meters. Habis itu dia bingung. So after that, the sheep will get confused. Gitu ya. Jadi selain bingung dia takut. So not only confused but also afraid. Jadi hidupnya begitu tergantung kepada si gembala. So the sheep's life is really depend life with the shepherds. Kira-kira mirip nggak dengan kita? So do you think it looks like us? Kalau saudara berkata enggak Pak, saya nggak pernah bingung. Buktinya kita suka bingung. So if you say that we're never afraid or confused, we're sometimes afraid and confused. Dan domba itu kalau sudah berjalan kira-kira 100 meter, when the sheep walk after 100 meters, sendirian, alone, itu takutnya luar biasa. so the sheep will be not very afraid. Padahal tidak ada apa-apa. Actually, there is nothing happening. Mirip ya, kayak manusia ya. Kayak anak Tuhan ya. It's nearly the same like human as well. Gak ada apa-apa, bingung sendiri. If there is nothing, sometimes we get confused. Lalu kena masalah sedikit sudah ketakutannya luar biasa. So if we're faced with a little problem, we feel afraid. Saudara pernah bingung? So have you got confused? Oh, kayaknya enggak tertolong-tolong ya hidup saya ya. So sometimes we feel nothing can help our life. Perhatikan, Pay attention. domba itu sangat tergantung kepada gembala. So pay attention that sheep should really rely on their shepherds. Dan Tuhan itu adalah gembala domba-dombanya. And God is the shepherd of the sheep. Amin. Amen. Dan gembala itu kalau menggembalakan domba, And the shepherds, if they go with the sheep. luar biasa. Saya mau tekankan ini kepada saudara bahwa gembala itu di Timur Tengah sana, saudara, gembala itu kalau menggembalakan dombanya, I want to emphasize in the Middle East, if the shepherd itu sangat the sheep, protektif sekali. the shepherds will become so protective on their sheep. Bahkan kalau malam pada waktu tidur, Even at the night time when they sleep. yang tidur di goa itu domba. So the one who sleep in the cave is the sheep. Gembala tidur di luar pakai tenda. The shepherds sleep outside with the tent. Dia mau supaya
dombanya anak di dalam. So the shepherd wants the sheep becoming. Tetapi domba mau gembala mau menjagai domba siang dan malam. But the shepherds want to safeguard the sheep day and night. Menarik ya saudara. That's interesting. Dan biasanya gembala itu tidak menjagai domba sendirian. So actually the sheep is not safeguard the Dia sheep. kerja secara tim. So they work as a team. Jadi 24 jam dombanya dijagai. So in 24 hours the shepherds. Jadi pakai shift, saudara. Kalau dia tidur, ada yang menjaga. So working like a sheep. Ini sebetulnya juga berbicara soal kekristenan. So actually this is talking about the Christianity. Dan berkata, aku tidak pernah terlelap, aku tidak pernah tertidur. God said I never go sleep. Aku menjagai domba-dombaku. I will safeguard all my sheep. Saya mau tanya kepada saudara. I want to ask you. Siapa yang hari ini merasa domba-dombanya Tuhan? So when you feel that you are the sheep of the God. Saya mau beritahu kepada saudara, hidup kita dijaga Tuhan 24 jam. So I want to let you know that our lives safeguarded by God for 24 Sedang hours. ya? Tetapi kita tidak pernah tahu akan itu. But we never pay attention. We never know about this. Saya memang rindu untuk menyampaikan betapa Tuhan itu yang kita sembah itu luar biasa. So I'm really looking forward to tell you that the God that we praise is. Sehingga apapun yang kita alami hari ini, so whatever we experience today, tidak ada alasan untuk sebetulnya kita takut. there is no reason why we feel afraid. Amin. Amen. Ini nanti saya mau tunjukkan kepada saudara betapa sebetulnya kecilnya hidup manusia. So I want to show you later on how small is our life. Tetapi kadang kita tidak mengerti betapa besarnya dan dahsyatnya Tuhan yang saudara dan saya sembah itu. So, but we don't understand how big, how great is the God that we praise. Oke, jadi karena Dia gembala, Dia menjaga hidup kita. So because He's a shepherd, He will look after our life. Yang kedua, The second one. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkata, aku ini pintu. So the second one, God that we praise, say that I am the door. Jadi memang Tuhan itu memperkenalkan dirinya macam-macam ya saudara ya. So actually God introduces Himself in so many ways. Banyak sekali di Alkitab berkata, aku adalah, atau berkata, aku ini roti. So I think about a lot of things that I'm yeast, and sometimes they say that I'm a bread. Tapi saya mau singgung sedikit bahwa dia berkata, aku ini pintu. But I want to emphasize now that I is the door. Yohanes 10 ayat 9. So in Hebrew chapter 10. Kita baca sama-sama ya. Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-9. So John chapter 10 verses 1, 2, 3. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan. Kehidupan manusia itu sebetulnya kan keluar masuk pintu ya. So the life of us actually in and out the door. Saudara masuk sini lewat apa? So you get in here. How do you get through? So you have to get through. Nanti saudara keluar nggak? Kalau saudara nggak mau keluar ya nggak tidur di sini, saudara ya. So when you want to get out. Nanti keluar lewat pintu. Ini kita bukan berbicara soal mondar mandir. So we don't saying about in and out. Tapi manusia itu sebetulnya kehidupan manusia seperti pintu. But actually our life is like really depend on. Nanti saudara keluar melalui pintu itu. You get out through the door. Saudara masuk, buka pintu mobil. So you get in. You have Saudara to masuk open the door. mobil. Nanti saudara keluar dari pintu mobil, betul kan? Pulang rumah, masuknya lewat apa? Pintu rumah. So you Mau di rumah terus? You get in through your door. Keluar melalui apa? Pintu lain. Keluar masuk. Sebetulnya ini Tuhan mau berbicara tentang proses. So actually God talking about process. Dan Tuhan berkata, aku ini pintu. And God saying, I'm the door. Kamu keluar masuk akan mendapatkan akan mendapatkan padang rumput yang hijau. If you in and out through the door, you will see the green grass. Kalau kita bersama dengan Tuhan, If you go together with God, Tuhan akan buka pintu buat kita. God will open the door for us. Betul ya? Kalau kalender Yahudi, If the calendar of the Jewish calendar. Jewish Ya. calendar. Tahun ini namanya tahun apa? This year we call, Gak tahu ya? Tapi tahu. Tahun kalender Yahudi namanya Ayin Dalet.
In Ain dialect was called in Jews Jadi calendar. saudara perlu tahu karena gerakan rohani itu selalu nggak terlepas dari bangsa Yahudi. So actually, the spiritual movement. Ini tahun away from the 5774. This is the year of 5,700. Ain Dalet. Ain dialect. Katakan bersama saya, Ain Dalet. Nah, Ain Dalet itu artinya kata Dalet itu artinya yang pertama adalah miskin. The first one means poor. Yang kedua artinya pintu. The second meaning is door. Nah ini luar biasa. Soal miskin. About the poor thing. Tuhan Yesus pernah berkata di atas bukit itu. Jesus Christ on the hill. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Be happy, the people who are poor. Jadi kalau tahun ini kita mengakui bahwa sebetulnya kita ini orang yang tidak punya apa-apa di hadapan Tuhan. If we accept it, we acknowledge we are nothing in front of Kita God. akan mengalami kebahagiaan yang Tuhan berikan di tahun ini. So we are going to experience the happiness that God is going to give us. Jadi yang kedua, Dalet itu artinya pintu yang dibuka. That means the opening door. Dan Alkitab berkata, Tuhan itu pintu. God is the door. Kalau saudara masuk dan keluar melalui Dia, If you get in and out through Him, engkau akan menemukan kebahagiaan, yaitu padang rumput yang hijau. you will find the happiness, which is the green grass of the. Wah, saya merasakan betapa luar biasa Tuhan itu dalam hidup kita. So I found it how extraordinary God in our life. Nah saudara, mungkin pintu di depan kita kok belum terbuka ya. Maybe sometimes we feel that the door in front of us not opening yet. Memang sebetulnya yang terpenting Maybe actually the most important thing adalah bukan masalah pintu, is not about the door itself, tapi masalah kuncinya. but actually the method is the key. Ya. Pintu gak bakal terbuka kalau ada kunci yang membukanya. The door will be open when there is a key to open. Nah hari ini And today saya mau bicara tentang kunci. I want to talk about that key. Amen. Tuhan itu sebetulnya kunci dalam setiap persoalan kita. God actually is the key for everyone. Mari bersama-sama dengan saya kita membuka di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. We see the Revelation chapter 3 verses 7 until 8. Alkitab berkata, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Luar biasa. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Ain Dalet, saudara. Aku sudah buka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Gombal, saudara ya. Kekuatan kita itu Tuhan tahu itu tidak seberapa. Yang berkata, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Tuhanlah yang menjadi kunci di dalam setiap kehidupan kita. God is the key in every aspect of our life. Nah mungkin kita sedang menghadapi ini hari-hari ini, karena saya perhatikan semakin hari dunia semakin berat kan. So our attention, the life is getting more difficult. Memang ada sebagian orang yang semakin sukses. Some of them are getting more successful. Tapi kalau saudara lihat sekeliling kita, sebagian besar mungkin 60-70% orang sedang mengalami kesulitan yang luar biasa. But in general, 60-70% Semakin hari semakin bukannya naik, tapi semakin turun. every day not get up, but you still getting inequality of life. Di dalam rumah tangga juga hal yang sama. Even the household and the family the same thing. Tidak hanya orang-orang dunia yang mengalami persoalan, Not only secular people who are experiencing. bahkan anak-anak Tuhan menghadapi persoalan yang semakin banyak hari-hari ini. So even though the children of God still facing so many problems. Dan merasa bahwa sepertinya pintu itu banyak tertutup. So I feel that there are a lot of closing doors. Kesempatan demi kesempatan banyak tertutup. So all the opportunities are closed. Tapi Tuhan berkata, aku yang pegang kuncinya loh. I'm the one who's holding the key. Jadi kalau hari ini ada sesuatu yang tertutup di hadapan saudara, So there is something close in front of you. mungkin masalah keuangan
keuangan masih tertutup. maybe about the Mungkin financial, masalah masa depan masih tertutup. maybe about your future, Mungkin masalah kesehatan masih tertutup. maybe about your health. Saya mau minta saudara sabar. I want to ask you to be patient. Jangan marah-marah. Don't get angry and upset. Sebab kalau marah-marah itu bukan cirinya si domba. So if you're angry and upset, knows the character of the sheep. Tenang saja. Just be careful and patient. Karena Tuhan berkata, aku yang pegang kunci. Because God said, I'm the one who's holding the key. Kalau kita punya kepercayaan kepada Tuhan, If we believe in God, one day kunci itu akan membuka pintu di hadapan kita yang kita mau. one day the key will open the door in front of us. Amin. Amen. Karena Alkitab berkata tidak selamanya anak Tuhan dibiarkan tergeletak. So actually the Bible said not every time the children of God just Saudara menangkap nggak yang saya maksudkan? you get what I mean. Ya. Jadi tidak selamanya Tuhan membiarkan kita tergeletak. So God not let us alone Dan dia berkata, aku pegang kunci itu because God said I'm untuk holding pintu the di key depanmu yang masih tertutup. to open the door which is still closed in front of you. Tetapi perhatikan, But pay attention. kalau ada pintu yang sudah mulai dibuka dalam hidupmu, But there is a door is open in your life. perhatikan baik-baik. Pay attention. Jangan cepat-cepat masuk ke dalamnya. Don't get in quickly. Kita harus tetap meminta kepada Tuhan We still have to ask God hikmat dan akal budi untuk memasukinya. to think that something good to get into that door. Kunci itu mungkin sudah mulai membuka pintu kita, The key may be start opening up, tapi jangan sampai kita terburu-buru masuk ke dalam. but don't get in a rush to get in. Sebab kalau kita salah masuk, Because we get inside wrong. saudara tidak akan mendapatkan berkat yang sempurna daripada Dia. You're not going to get a perfect blessing from Him. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi jangan takut kalau masih banyak penghalang-penghalang hidup kita. Don't be afraid. There is so many obstacles in your life. Kita harus tetap tekun dan setia bersama dengan Tuhan. We have to be persistent and still with Karena apa? Karena kunci sebetulnya itu berbicara tentang otoritas. What we are talking about the key we are talking about the authority. Matius pasal 16 ayat yang ke-19 Matthew chapter 16 verses 19. berkata, kepadamu, kepada siapa saudara? Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Ini Tuhan berbicara kepada Petrus waktu itu. So this is God talking to Peter. Tapi sebetulnya dia berbicara kepada gereja Tuhan. But actually God spoke with the church of God. Jadi gereja Tuhan diberi kunci akan kerajaan surga. So the church of God given the key for the kingdom of God. Perhatikan, apa yang kau ikat di dunia ini And also whatever you hold in this world akan terikat di surga. will be hold in heaven as Dan well. apa yang kau lepaskan di dunia ini Whatever you sow in this world, akan terlepas di surga. it will be given out in Ini bicara soal otoritas kita. This is talking about Ini bicara soal kuasa. This talking about the jurisdiction. Makanya saudara kalau berdoa kepada Tuhan, So when you pray to God, harus berdoa dengan keyakinan yang sungguh. so you have to pray really good. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, When we pray, saya kita beribadah dengan sungguh dengan pengertian yang luar biasa. so we have to pray so that Berhentilah menjadi anak Tuhan yang agamawi. so just becoming a good Christian. Karena kalau kita hanya sekedar agamawi, gak akan nolong kita. So if we are just an ordinary Christian, Agama itu tidak akan pernah bisa memerdekakan kita. the religion never bring us the victory. Saudara bisa pergi ke agama apa saja, rasanya cuma ya enak-enak saja. So you can go to any religious Karena semua agama mengajarkan kebaikan. because all the religion are teaching about something. Dan orang yang berbuat baik pasti rasanya enak kan? So anyone Yeah. who make good things Betul, ya? just feel alright. Orang gak enak itu kalau berbuat jahat. So people don't feel alright when Perhatian, kalau saudara berbuat baik, feelingnya masih enak. if you do something good, you must feel alright. Tetapi bukan itu yang Tuhan maksud. But that's not the word. Tuhan mau supaya anak-anaknya ini dimerdekakan. God wants the children to experience from glory to glory. Karena setelah manusia jatuh di dalam dosa, After the people get into the sin, kita ini sudah kehilangan kemuliaan yang Tuhan.
So we lose the glories of God. Jadi kalau kita hanya sekedar beribadah kepada Tuhan secara agamawi, So when we just get the religion in an ordinary way, atau kita ini berdoanya ya karena saya diajari berdoa begini, so you just pray only because something is tidak akan happening menolong hidup kita. in your routine life. It doesn't help our life. Makanya kalau berdoa ya berdoa sungguh-sungguh. So when you pray, really pray really hard. Karena saudara berdoa kepada Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Because you pray to the very good God. Yang berkata kepada saudara dan saya, kamu sudah aku beri kunci. You already been given the key. Kalau kamu pakai itu, kamu ikat di dunia, terikat juga di surga. When you use that key, you're holding it in the world, you will hold it in heaven. Saudara, di tengah-tengah kesulitan yang sedang melanda hari-hari ini, Among the difficulties today, saya temukan banyak sekali kegerakan rohani yang luar biasa. so I found a lot of spiritual movement. Karena ada orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. There is some people pray really seriously to God. Saya temukan ada mujizat-mujizat yang luar biasa. I found a lot of miracles Karena ada orang-orang yang sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. because a lot of people, some people, they really seriously pray to God. Tidak hanya orang tua, orang muda pun juga mengalami luar biasa. Not only old people, only the young people as well. Karena Alkitab berkata, kalau kita pegang kunci, kita pegang otoritas. If we get the key, we get the authority. Orang yang punya otoritas, dia punya kuasa. The people who's got the authority got the power. Betul. Nah, kita harus sadar bahwa mungkin kita sedang ada di dalam persoalan yang rasanya itu besar. So sometimes we experience something a big problem. Ingat, kita punya otoritas untuk mengalahkan persoalan itu. So just remember, we got the authority to defend, to overcome that problem. Kalau dia sudah membukakan pintu buat kita If God already opened the door for us dengan kunci yang diberikan kepada kita, with the key which is given to us, maka kita tidak perlu takut lagi karena tidak ada orang yang bisa menutup kita. we know that we don't need to be afraid because no one can close it. Kalau kita perhatikan hidup kita ini, saudara ya, If we pay attention to our life now, kok bisa ya kita ini ketemu di Australia ini? how come we meet in Australia? Bisa. Sebagian besar loh. Most of us, Saya tanya, I ask, itu sebetulnya banyak di antara saudara yang tidak mimpi tinggal di Sydney. so actually quite a lot among you is Bahkan don't even dream to jauh dari pemikiran sebelumnya. So that's far away than what you thought. Nggak tahu berapa banyak di antara saudara yang dilahirkan di kota. So I don't know how many among you is born in this big city. Setahu saya ya, sebagian besar kita dilahirkan di desa, saudara ya. So as far as I know, most of us born in the village. Orang desa sekarang tinggal di kota besar seperti Sydney begitu. So the villagers live in the big city like Sydney. Makanya kita sepertinya seringkali agak norak ya. So sometimes we exaggerated our life. Tetapi itu otoritas itu. But that's the authority. Ya. Kalau Tuhan sudah punya rencana, gak ada yang bisa menghalanginya. So God, you already got the plan. No one can block it. Hari ini temanya anugerah, saudara ya. The theme today is Tapi betapa banyaknya ya persoalan kita ya. there's so many problems in our life. Ada orang yang tidak bisa menyatakan kesumpahan hatinya. Ya, ada orang yang tidak bisa menyatakan betapa beratnya hidupnya. So a lot of people cannot describe how difficult this life is. Orang dunia mungkin sudah teriak-teriak, ya. Maybe if the secular people is. Tapi kalau anak Tuhan itu bisa cuma gini, saudara. The children of God always say, Ya, gini ya. Allah sudah terlalu penuh di hati ini. because there's so many things bulging up in you. Sudah terlalu berat pikiran kita. It's so heavy in our brain. Sudah terlalu pusing kepala kita. I've got a lot of headaches with the Tapi problem. karena kita ini orang Kristen, Because we are Christian, kita hanya bilang gini. we only say, Itu sudah menunjukkan betapa beban berat itu, saudara ya. so it shows how difficult it is, how heavy this problem. Tetapi di tengah-tengah hal seperti begitu, But among this problem, Tuhan masih melakukan banyak so God still do a lot of yang things, luar biasa. which is extraordinary. Makanya tetaplah kita mengucap syukur. But
But we have to always place. Yang pertama kunci, itu artinya kita punya otoritas. The first one, the key meaning we got authority. Kalau punya otoritas artinya kita bisa menentukan. So if we got authority, we can know where we. Saudara mau setiap hari berkata, ini boleh. Ya. Every day when you say yes, you may do Keputusan that. saudara. But the decision is in your hand. Tetapi kalau saudara mau berkata, aku bisa bersama dengan Tuhan, But if you want to say I can, I'm with God. maka saudara juga akan mampu bersama dengan Tuhan. So you can, you are capable to go with God. Amin. Amen. Hal yang kedua, The second one, kunci itu berbicara mengenai akses the key talking about the access as well, atau kesempatan kita bisa masuk. or the opportunity for us to get in. Orang yang pegang kunci, The people who got the key, dia punya akses untuk masuk. the person got the key to get access to get in. Saudara boleh kumpul di tempat ini So you jam can get together 11 siang. in 11 o'clock. Kalau saudara nggak nungguin saya nggak bisa masuk tempat ini. If you don't wait for me, you couldn't get into this place. Dan nunggunya juga harus di luar. And then you have to wait outside. Karena sejak di luar kunci sudah saya bawa, yang bawa saya. So because I'm the one who's holding the key. Untuk masuk ke tempat ini, To get into this place, saudara perlu orang yang pegang kunci. you need someone holding the key. Ya kan? Kan ada beberapa di antara saudara yang datang ke tempat ini mungkin lebih dulu daripada saya. There are a lot of you who come to this place before me, Harus nunggu dong. but you have to wait for me Masuk ke tempat ini, to get into this place. nungguin dulu. So you have to wait outside. Misalkan saya nggak masuk, I didn't get in, tidak ada yang bisa masuk. no one can get in. Kunci berbicara soal akses. The key talking about the access. Tahukah saudara, Do you know akses yang terbesar yang kita miliki? the biggest access that we have? Kalau saya pikir ya, If I think kalau kita menyembah kepada Tuhan, we praise God and we worship God, kita punya akses bertemu muka dengan Tuhan. we have the access to see face to face. Luar biasa ya. Itu kunci. Siapa yang bisa bertemu dengan Tuhan di atas segala Tuhan? So that's the key. Who got the key can Hanya saudara dan saya yang disebut anak-anak Tuhan. because you and I is called children of God. Kalau saudara suka dengan komputer, If you like the computer, itu ada namanya program Hubble 10. Hubble and Hubble. Hubble 10. Yang memang sudah tidak tertarik, ini program soal analisa This is the program about the intergalactic. galaksi. Saudara tahu nggak kira-kira ada berapa galaksi di alam semesta ini? How many there is galaxies in all this whole galactic world? Miliaran triliun. Maybe millions. Kalau diukur dari galaksi paling ujung ke paling ujung, kira-kira jauh nggak saudara? So if you measure from one galactic to another galactic, do you think Saudara nggak tertarik kan dengan galaksi itu? so you are not interested in the Ini sih galaxy? mau beritahu kepada saudara. I want to let you know. Satu kali seorang hamba Tuhan itu, dia berkata setelah membaca, dia berkata, wah, dia sambil berkata, Pak, Tuhan kita itu luar biasa. Itu galaksi satu kepada galaksi ujung dengan ujung itu jaraknya sangat jauh. So the distance from one galactic to another galactic is very far away. Ada yang pernah tahu jaraknya berapa kilo? Anyone know the distance? How many kilometers? Enggak usah pusing, sudah ada orang yang meneliti. Ya, jaraknya 1.500 miliar tahun cahaya. Nah, loh. The distance is 1,500 million light years. Satu tahun cahaya itu ada ini 1.500 miliar tahun cahaya. Could you imagine 1,500 million light years? Biasa ya. Dan salah satunya namanya apa? And one of them is called Bumi. Earth. Satu kali NASA pernah menemukan Once NASA find out ada meteor yang besarnya kira-kira satu Texas, saudara ya. there is one meteor as big as Texas Texas. itu kira-kira satu benua Australia. Meteor, saudara. So the Texas is as big as Australian Itu continent. sedang jatuh menuju bumi. So it's falling down, heading towards Earth. Sampai NASA menyiapkan begitu masuk Australia bumi, So until NASA dia akan tembak. prepare,
dengan rudal atau peluru kendali. So that meteor heading towards Meteor sebesar ini mau jatuh ke bumi, saudara. Ya kalau kenanya Sydney selamat ya, saudara ya. Dan hebatnya itu diatur sedemikian rupa, waduh, luar biasa. Kalau sampai meteor itu masuk mengenai bumi ya goncang, saudara. Ya, saudara mungkin maksud saya, itu ngaturnya bagaimana? Alkitab berkata bumi ini cuma tumpuan kakinya Tuhan. The Bible said earth is only a place for God's feet. Jadi kira-kira sepatunya Tuhan bedanya berapa? So what do you think? How big is the shoes of God? Dan dia berkata, kamu bisa mengakses ke dalam hidupku. So you can get access into my Yang life, luar biasa seperti ini. which is such an extraordinary thing. Jadi nggak tahu bagaimana kita ini bisa mengucap syukur kalau kita ini bisa masuk kepada Tuhan yang besar. So we feel very blessed we can get into the God's life. Halo. Kalau kita pegang kunci, kita punya akses untuk masuk bertemu dengan Tuhan. We got the key, we got the access to get into God. Nah, pertanyaan saya, saudara, And then my question was, kalau Tuhan yang luar biasa itu bisa mengatur tata surya galaksi yang rumitnya luar biasa. so God, if I can manage all the intergalactic in this world, Apa memikirkannya? so you couldn't imagine. Apalagi hanya memikirkan sedikit persoalan kita. So only we're thinking about the small things in our life, small problem in our Kalau life. saudara punya iman kepada Tuhan seperti itu, If you have faith to God like that, pantaskah kita sebagai anak Tuhan takut dan khawatir? so this I think is right for us to be afraid. Yang jadi persoalan seringkali karena kita ini tidak terlalu berani menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. The thing that we are not brave enough to rely our life into His hands. Perhatikan ini, saudara. Just pay attention. Seringkali kita lebih menyerahkan hidup kita kepada orang lain, Sometimes we only rely our life to someone else, kepada manusia. to another human being. Mungkin itu pekerjaan. Maybe that's a job. Dan saya mau beritahu kepada And saudara, I want to let you know, kalau kita menyerahkan hidup kita kepada manusia, if we rely our life to another human being, apa yang dibuat? what that human being can do to us. Manusia itu akan memberi tempat kepada kita sesempit-sempitnya. That human being will get the very narrow opportunity to us. Kalau kita buka kunci kita untuk manusia, So if we use the key to open the door, menyerahkan hidup kita kepada manusia, to rely our life to give entah itu bos kita, maybe our boss, entah itu pekerjaan kita, maybe our entah itu pelayanan kita, maybe our kita service. mati-matian untuk manusia. So we really do very good thing to Saya mau another. beritahu saudara itu akan dipersempit oleh manusia kesempatannya. So they will get the narrow opportunity for your life. Percayalah saudara. Please believe me. Ya, tidak ada bos yang akan memberikan kesempatan sebesar-besarnya buat saudara. There is no boss will get such a big Kalau opportunity. sudah mulai membahayakan, disingkirkan saudara. So if you think is very dangerous, Kalau perlu saudara akan semakin diperketat. you'll be Very tight. very tight. You will be put out of the position. Tetapi perhatikan ini. Kalau saudara menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan, If you give your life to God, Alkitab berkata Tuhan akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya. the Bible said you will be given the big opportunity. Betul kan? Itu unlimited. Ya, istilahnya unlimited access. That's we call the unlimited access. Ya. Itu sebabnya Tuhan mau supaya kita ini mengerti akan hal itu. So that's why God wants us to understand about this. Dan kalau persoalan yang sedang kita hadapi yang terasa berat itu, If we are facing the problem which is kita taruh di dalam tangan Allah yang kita percayai. if we put in God's hands that we trust, Saya yakin Dia Tuhan memang bisa dipercaya. He is the God that we can trust. Amin. Amen. Saya nggak tahu seberapa banyak yang kita sedang
sedang dalam pergumulan hari ini. So we don't know how many among us got the problem. Mungkin berbeda-beda persoalan dan pergumulan kita. Maybe so many varieties in our problems. Tetapi saya mau sampaikan kepada I saudara, want to let you know kita punya Tuhan yang setia. we have God which is so Kita faithful. punya Tuhan yang masih bekerja. We have God which is still working. Kita punya Tuhan yang berkata, aku gembala. We have God who said that I am a shepherd. Kita punya Tuhan yang berkata, aku ini pintu. We have God to say that I am the door. Dan kita punya Tuhan yang berkata, kepadamu aku beri kunci. And we have God that say, for you, Kalau kamu datang if kepadaku, you come to me, aku akan berikan akses yang sebesar-besarnya. I will give you so wide varieties of Saya berharap saudara menangkap akan hal ini. I want you to grasp all the things. Satu kali ada seorang hamba Tuhan, It's not a certain of God. dia harus berkhotbah sesuatu di gereja. He has to do something in the Tapi church. seminggu sebelumnya A week before it, itu ada jemaatnya yang sangat sederhana. there is one very simple Dia hanya congregation. jualan es krim. That person only selling an ice cream. Nah setiap kali dia jualan es krim itu selalu Always sells ice cream. lewat kantor gubernuran. Always past the governor office. Jadi kejadian di Filipina. It happened in Philippines. Dan saudara tahu Filipina itu mirip-mirip Indonesia. You know the Philippines looks like Maksud Indonesia. saya korupsinya. I mean the corruption in the Philippines. Korupsinya besar sekali. There's a big corruption in the Dan dia tahu Philippines. pemerintahan di situ korupsi sekali. And this person now is very corrupt government. Dan dia tahu gubernurnya juga korupsi. And he knew the government is corrupt as well. Tapi si ibu yang sederhana ini, saudara, dia menyerahkan dagangannya, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. But this very simple matter is rely their life. Dan dari sikap hidupnya kepada Tuhan itu dia memiliki ucapan syukur. And the attitude towards life, he just feels so Dengar blessed. baik-baik. Orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, The people who surrender their life to God, pasti ada ucapan syukur di dalamnya. they always feel happy. You know, Kalau kita tidak punya ucapan syukur, we don't have feel happy. mungkin kita belum menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Maybe we haven't surrendered our life all to God. Ibu ini jualan, setiap kali jualan, Every time, lihat gedung gubernuran. every Dia berkata, time Tuhan, office, berikan belas kasihanmu kepada Pak Gubernur. Saudara ya? Mencium-cium tua gitu, saudara ya? Ya nggak terlalu tua sih. Ya. Supaya dia boleh hidup benar, supaya tidak korupsi. Jadi setiap hari dia menjajakan dagangannya. So every day she goes Dia past berdoa untuk gubernur itu. building, that woman pray for that governor. Nah saudara, itu satu kali ada masa di mana pemilihan gubernur yang baru. Once there is a time, there is an election for the new governor. Dan gubernur yang korupsi ini ingin menyalonkan diri lagi. And this corrupt governor want to put as a candidate. Karena dia tahu, wah pasti dia kalah nih. So Ya. the governor realized this time will be defeated. Saudara, satu hari ketika Bapak Gubernur ini mau memasuki kantor gubernuran, Once that governor want to get into his office, dia lihat emak-emak tua yang sedang jualan es krim itu. so he saw this old woman is selling ice cream. Tapi dia melihat wajahnya itu lain si emak tua ini. But the governor saw the face of this woman is different. Seorang wanita yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. The woman who trusts God, Walaupun sangat sederhana berjualan es krim, even though so simple just selling ice tapi cream. dia bisa melihat ada sukacita, ada kedamaian. But this governor can see the happiness in front of Gak her. tahu bagaimana gubernur ini berkata kepada supirnya, I doesn't know why the governor said to the driver, tolong berhenti dulu, saya mau beli es krim itu. please help stop Yes, going yes. to buy ice cream. Kalau timing itu yang luar biasa. The good standing is Saudara ingat, setiap hari every day. si ibu tua ini berdoa untuk Bapak Gubernur yang korupsi. This woman always pray every day to God for this corrupt governor. Satu kali gubernur ketakutan karena sebentar lagi kalah di dalam pemilihan gubernur. Because he will be defeated in the election of Di governor. tengah-tengah ketakutannya dia melihat
ibu yang wajahnya damai dan penuh sukacita. So among his what used to feeling so afraid, he saw the happiness in the Saudara tahu? face of this old woman. Gubernur ini turun mau beli es krim. And this governor get out from the car want to Tapi buy. dasar orang politik ya. So well maybe we can say Dia this. bilang nanti kalau aku beli es krim tolong difoto ya. But when I buy an ice cream, just help me. Biasa mau buat promosi saudara, calon gubernur, gitu. Ini dekat dengan orang miskin, mungkin gitu saudara ya. So maybe to get the assumption is helping the poor people. Tapi saudara, apa yang terjadi? So you know what happened. Ketika dia turun, When he get out from the car, dia beli es krim, he bought an ice cream. sudah difoto, So I took a picture, dia makan es krim. ate an ice cream. Es krimnya rasanya enak sekali. So the ice cream tastes so delicious. Padahal es krim biasa tapi rasanya enak sekali. It's not an ordinary ice cream, but Sampai it's tambah 3 kali. so nice. Until he bought the ice cream 3 times. Saudara tahu kenapa? Es krimnya setiap hari didoain sama si emak itu. Because the ice cream Jadi es krim yang enak, jadi es krim yang enak gitu. Makanya kalau jualan berdoa, saudara, apa-apa berdoa. Es krim biasa, itu Pak Gubernur makan tidak pergi dari sini 3 kali dia nambah. Sudah difoto. Kemudian dia berkata, mak itu kok wajahnya kok sepertinya damai. And the governor asked, why your faces look so peaceful then? Dia berkata, mak pasti orang Kristen ya? Maybe you are a Christian. Oh, si emak berkata, iya. And the old woman said, yes. Kok mak bisa senang begitu bagaimana? And the governor asked, why do you feel so happy? Padahal kan emak itu kan tidak punya uang banyak. Because you are poor and you don't have much money. Wah, ditanya itu kesempatan dia untuk bersaksi. And when that woman asked like this is the time for the woman to get a testimony to this Saudara governor. tahu, si gubernur bertanya, memang mak gerejanya mana? And the governor asked, where is your church, man? Dia tunjukkan di situ Pak Gubernur. And that woman said, it's over there. Malah dia berkata begini, besok minggu datang Pak Gubernur. And that woman said, next week Di come to gereja my banyak church. orang. Katanya In gitu. my church is a lot of people. Ini kan mau ada pemilihan gubernur. There's a governor Kalau Pak election. Gubernur mau datang ke gereja, siapa tahu mereka memilih Pak Gubernur. So if you want to come to my church, you know, a lot of people want to elect you as another governor. Saudara tahu, gubernur ini berkata, ya besok minggu saya datang ke gereja. And the governor said, yes, next week I will come to your church. Lumayan dapat dukungan dari banyak jemaat. Dia kira So according to the governor, it is good. I got a lot of support from dia his ngomong congregation. sama ajudannya, And then he said to jangan lupa nanti the foto. deputy, Pokoknya foto aja yang penting kata ya. Nah sayangnya so such a pity si thing. emak ini tidak bicara kepada pendetanya. This woman didn't say a thing to the priest Kalau hari Minggu nanti gubernur mau datang. because the next week the governor will come to the church. Hari Minggu datang, hari Minggunya datang. The following week the governor came. Pendeta biasa nyalami jemaat. The priest just greeting the congregation, Dia kaget, gubernur datang. and then the priest so surprised the Sama governor came to rombongannya his church. datang ke gereja. So the governor came to his church, Pendeta ini ketakutan dia masuk ke ruang doa. and then this priest feeling afraid and get into the Berkata praying apa room. saudara? Tuhan, God, ini bagaimana gubernur datang? how are we going to do? The governor Hari came to my ini church. aku mau bicara soal jadi anak Tuhan, jangan korupsi. So today I'm going to talk to priest about becoming a children of God, not to corrupt. Apakah aku harus ubah khotbahku? So do you think I have to change my sermon, God? Jadi si emak lihat gubernurnya datang senang. So the old woman feel happy to see the Si governor. pendeta lihat gubernurnya datang ketakutan masuk ruang doa. The priest feel afraid to see the governor came and get into the preaching. Dia bertanya kepada Tuhan, apakah khotbahnya harus diganti? And the priest asked God if the sermon has to be changed. Tuhan berbicara dalam hati pendeta itu. And then God speak to the heart of that priest. Kamu takut sama manusia atau takut sama aku? You are afraid of a human being or you're afraid of me? Ya sudah. Pendeta ditanya itu kira-kira jawabannya apa saudara? So if the priest asks that question, what do you think the answer? Takut sama Tuhan. The priest will say, No. afraid of God.
Ya khotbah. So the priest preaching. Manusia itu jangan suka menyalahi aturan, jangan suka korupsi. Wah, pokoknya saudara tahu apa yang terjadi pada gubernur itu? Mukanya merah semua, menunduk, menengok kanan, menengok kiri, gelisah saudara. Oh, jadi pendeta ini menyampaikan kebenaran akan firman Tuhan. So about that preaching, the priest telling the truth. Khotbah selesai, The God has to say. semua pulang. After the preaching finished, Gubernur pulang bicara sama istrinya. the governor talked to his wife. Kumpulkan barang-barang berharga, Collect all what we have. buka koper kita, masukkan pakaian-pakaian yang masih dulu bagus. Open the suitcase and put the good clothes. Siap-siap kita dipecat. Just get ready for us. Siap-siap gereja kita dibubarkan. Tapi sudah 3 hari setelah itu, But actually 3 days after that, ada utusan gubernur datang menjumpai sama Bapak Pendeta. there is one of the governor's staffs tried to find the priest. Bapak Pendeta, Bapak Gubernur mau ketemu dengan Bapak. Father, the governor wants to see him. Saya menyebut Bapak untuk ketemu dengan beliau. I come to pick you up to see him. Dalam hatinya, tamatlah. In his heart, this priest the end of my life. Saudara tahu, ketika di ruangan gubernur, When in the governor's room, udah beberapa saat dua-duanya terdiam. so in a few moments, both of them are quiet. Kemudian Bapak Gubernur yang berkata begini, And then the governor said, Bapak Pendeta. Wah, itu tambah lemes ya. Selama ini tidak ada orang yang berani berbicara seperti Bapak Pendeta di depan saya. for this long, not many people are talking the truth in front of me. Tapi Bapak Pendeta tahu, 3 hari saya tidak bisa tidur. So do you know, for 3 days I cannot sleep. Dia katakan bahwa apa yang disampaikan itu benar. So and he said what the priest said is true. Dan dia berkata, apa sekarang yang harus saya buat? And then the governor asked, what I should do? Langsung keluar jurus-jurus apa namanya, ayatnya dikeluarkan semua, pelurunya dikeluarkan semua, disampaikan keselamatan di dalam Yesus. Dan saudara tahu, dari itu gubernur itu bertobat dan terima Yesus. And do you know what the governor is repent and accept Jesus? Biasa ini orang yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. So that's unbelievable. The people who want to surrender, Walaupun sederhana seperti emas pendua es itu, like that old woman, tapi Tuhan bisa berkarya dengan dahsyat dan luar biasa. that God can work in such an excellent way. Bisa dibuka akses yang luar biasa. It can open the wide access. Dan saudara tahu, itu keselamatan yang luar biasa. Saudara tahu kalau ada seorang penguasa bertobat, So do you know if there is an authority, just repent of their sins, Tuhan pasti akan memberkati di mana dia memerintah. Amin. God will bless the people where He going. Kalau ada orang-orang yang hatinya diserahkan kepada Tuhan di tempat ini, If there are a lot of people got their surrender their heart, engkau dan saya berdoa untuk penguasa atas negeri ini. so you and I pray for the leaders of this country. Tuhan berkata, aku berikan akses seluas-luas. God will say, I will give you a big access for you. Apapun yang sedang kita hadapi, Whatever that we're facing today, coba bandingkan dengan Tuhan yang kita sembah. just try to distinguish with the God. Maka kau akan bisa melihat keindahan di dalam setiap keadaan kita. So you can see so many beautiful things in every situation. Saya akan tutup dengan satu cerita ini dan kemudian kita masuk di dalam doa. So I want to close this with the story and we come to the conclusion. Abad ke-18 In the, itu belum ada mobil ya saudara ya. there is no car yet. Jadi kalau orang mau pergi kemana-mana biasanya dia naik kereta. The people have to go to the chariot. Nah kereta itu macam-macam, ada yang bagus, ada yang setengah bagus, ada yang biasa. The transportation, the three category, there is something. Kalau seorang bangsawan naik kereta, keretanya pasti bagus. If the nobleman getting to the chariot must be something. Tempat duduknya pasti empuk.
So I got a very comfy chair. Terus kemudian mungkin gordennya itu apa namanya? Gorden ya. Gordennya itu terbuat dari sutra. And maybe the curtain in the chair got a very good material. Nah, saudara, satu kali ada seorang bangsawan yang melakukan perjalanan melalui padang belantara yang cukup luas. Once there is a nobleman got a journey in a. Tahukah saudara bahwa pada malam hari padang belantara itu sangat dingin? So do you know to get through to that jungle at the night time? The jungle is very cold. Tapi ketika seorang bangsawan ini bersama istrinya melewati situ, But when this nobleman passed, mereka tidak takut karena keretanya yang terbuat dari bahan yang pilihan sehingga di dalam kereta itu rasanya hangat. This nobleman not afraid because he's got a very good chariot. Nah, malam itu mereka berjalan dengan kendarai seorang kusir, saudara. There is one driver just running this chariot. Ketika tengah malam sampai udara begitu dingin, dia tutup jendelanya. And then this nobleman closed the door, closed the window. Ruangan menjadi hangat. Dia bersama dengan istrinya mungkin rileks-rileks sambil minum anggur. Ya. So the room is becoming very comfy and warm. Maybe just drink warm. Aduh, rasanya nggak ada apa-apa, tenang dan mereka bisa tidur dengan baik. There is nothing happening along the journey. Just they can sleep peacefully. Tapi apa yang terjadi dengan si kusir itu? But what happened with the driver? Dia sudah pakai jaket, masih kena angin dingin. So he's wearing the jacket, but the wind still get to his face. Dia nggak bisa berbuat apa-apa karena dia seorang kusir, seorang supir. He cannot do anything because he's only the driver of that chariot. Sementara dia merasa wah dia di dalamnya asik banget, minum wine lagi. So maybe he thinks the nobleman is very nice, get inside. Dia harap-harap dikasih satu gelas minum wine anget. Tapi enggak. Dalam perjalanan itu, seorang kusir yang sederhana. In the journey, the very simple driver. Tiba-tiba meneteskan air mata. And then got tears in his eyes. Bukan karena sedih, saudara. Not because of sad. Karena dia menatap ke atas langit. Because he can see up to the sky. Dia melihat keindahan yang luar biasa. He got something so beautiful in the sky. Bintang-bintang bertaburan di mana-mana. So many stars in the sky. Kadang dia lihat meteor yang lewat. Indahnya luar biasa. Sementara yang di dalam sana, While the one inside the chariot, memang hangat sih, saudara. maybe it's warm, Tapi hanya lihat satu kotak kecil. but only see the small cubicle. Dia berkata, oh Tuhan, And then the driver said, "Oh God." rupanya kau itu jauh lebih dahsyat dari yang ada di dalam dunia ini. So you are so marvelous. Seorang yang sederhana hanya sebagai kusir. The person is very simple, only as a Ketika driver. kepalanya menatap ke atas, And the person is so up. dia bisa melihat kebesaran Tuhan yang luar biasa. He can see the grace of God, which is Sampai extraordinary. dia meneteskan air mata bukan karena merana atau sakit hati. So he got the teardrops in his eye, in his cheek, Dia not because he's meneteskan sad, air because mata he's happy. karena melihat kebesaran Tuhan yang luar biasa. And he saw the greatness of God. Pertanyaan saya, My question: seberapa sering kita mengeluarkan air mata how often we get our tears? bukan karena melihat kebesaran Tuhan Not only because we see the greatness of God, yang mengangkat kita dan mengizinkan kita menyembah Dia, who led us to praise Him, tapi kita banyak mengeluarkan air mata but we got a lot of tears karena persoalan kita. because of our problem. Saudara, jangan mengeluarkan air mata Don't get your tears untuk persoalan yang sedang kita hadapi. only because of the problem that you're facing. Kalau kita harus mengeluarkan air mata, When we have to get our own biar kita mengeluarkan air mata karena kebesaran dan anugerah Tuhan yang luar so we biasa. got the tears because of the Dia yang sudah memberikan greatness of God. suami atau istri kepada kita. Already given the Dia yang wife, sudah memberikan kesehatan kepada kita. already given the health, Dia yang sudah memberikan kekuatan kepada kita. that's already given strength to us. Dia yang sudah memberikan makanan dan minuman kepada kita. Already given food and drink to us. Kalau kita harus mengeluarkan air mata, So
biarlah air mata keluar karena Tuhan itu baik buat So hidup you kita. get the tears of happiness because God is so good to us. Amin. Apa yang kita miliki hari ini But we are happy to dibandingkan dengan tata surya antarin saya dia miliki Allah. so there's something related to intergalactic in this world. Jangan kita andalkan hidup kita kepada harta kita. Jangan kita andalkan hidup kita kepada posisi kita. Don't just rely on life. Jangan kita andalkan hidup kita kepada manusia. Don't rely our life to another Tapi human being, andalkan hidup kita kepada Tuhan. but rely and depend on life. Yesus itu sudah mati buat To kita. our God. Hari ini kita kembali kepada Tuhan. Today we come back to God. Pesannya hari ini, The Don't message worry. today, ya, don't worry, be happy be happy bersama dengan Tuhan. together with God. Tuhan yang memberikan kunci kepada kita, God will give the key to memberikan us akses kepada kita. and give so many varieties of access to us. Cuma kuncinya saudara, But the key saudara harus hidup benar dan terus di hadapan Tuhan. to you have to get the righteousness life in front Tadi of God. disampaikan di dalam puji-pujian, And then it's said in the praise and kita ini worship, hidup karena anugerah Tuhan. we live because of the God's grace. Tapi biar kita tidak menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan beri. But don't waste the God's Dan kita grace. bertanggung jawab di dalamnya. And we are responsible. Amin. And Selamat menempuh hidup bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Nama Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan kita akan masuk di dalam perjalanan Haleluya, haleluya.